जय शेवालाल. अब समाजमय एक नवीन वादळ तयार रोज आणि सबनेन वाटरोज की આપણે સામે નિરંજન નાઈક આ રોજ નિરંજન નાઈક એ નાયક કઈ હરકત છે ઓરો ગામ છે वो આપણો જ છે અને ઝેર ઝેર ઘર આપણે ગામે આપણે ઘર आहे ना तो परमिशन लेट जरूर છે रेगी दुसरवा आप तम त्यांना हमारा नाईक साहेब चलगो और नंतर 18 साल्यानंतर ओकून काय आहे बा आहे तो आहे आचवाच अबे जवळपास 40 वर्षे તમને સમાજ રાઠો નાઈ કોઈ તમારો બિઝનેસ ધંધો વ્યવસ્થિત ચાલેल लगो या नाईक साहेब जाल्यानंतर आवडा અમારા म्हणजे આપણે સમાજથી देश કહેવા कि તમને આયન 40 साल लागे वो भी આપણે ગામે में આપણે સમાજે में जी समाज नाईक साहेबांना उदयम रकाडस तम तो चिपचार छो हा माते मोठांचा लेवाड बरोबद्दल काय आहे છે पण तुम 18 वर्षांनंतर तम केरो छो की मग आरो छो सवालू छो मन काहीतरी बोलेलच તમને नेमको काय बोलेलच हानो म्हणजे काही समाजेर आसो कोणसो તમને म्हणजे तमाकंती आज काम आडेवाळच या आज कोणसे पेटी मध्ये तम कोणसो समाजे सार काही काळेवाळच काही हमारो नाईक साहेब काही मंत्र देन गोस या सुधाकर नाईक काही केन गो वो चिट्ठी आप सापडीच तब ना देखो मार काही तमने काही द्वेष છે नाईक घराण्यानं सब लोक मानस मानेर मुजरा करायचा कारण की वसंतराव नाईक घेतो करताना आती समाजेर प्रगती ही आणि आज जे हम तम दिसारेचा समाजेरमय आचे पदे प आचे लोकमय आणि जे लोक सदा नाही गेस सबने कन वावरास बालबच्चा शिकेला आश्रम शाळा वो टाइम म्हणजे वसंतराव नाईक साहेब देन वो आश्रम शाळेमध्ये लाखो विद्यार्थी घडताळी आज वेगवेगळ्या ठिकाणीच वो तो ठीकच नाईक साहेब भगवान झावा पण તમને 18-40 वर्ष लागे नंतर म्हणजे आहे ना समाज उंड्यांग लागच तो તમને न પેલે સમાજે ઠીક છે તમે રાજકીય મનક્યા છે આજે છો ઉદ્યોગ છો તો આજે લોકો તમે સમાજે બાલબચ્ચા સાર काय કીધે આવો काही ઠીક છે આવો फक्त समाजाने तेढ निर्माण करेल काम मत करो समाज आपण सुरळीत चालू आप सब लोग गुन्हे गोविंद देती एकत्र हेगेच आरक्षण मुद्दा हो या समाज न्याय वाथी या पोरादीर वाथी तो सब एकत्र छाज आपण હવે બી હામ બી હવે બી તમને વિરોધ છે તમારે जर काही जर आचे मुद्दा जर हे समाज उंड्यांग तो आमने सबने आक्षेप करेल काही कारण છે मान्य છે आक्षेप करे सर हम काही તમારો विरोध જ છે પણ मुद्दा आचर्यांचा समाजेर हेतू रेंचा आणि पहिली વાત तम समाजे मिसळेंचा तो તમને हा मातेने फरा मनेम्र काढा आणि बाकी तो नंतर बोलूच मग काही बोलेलो मग हलको म्हण क्या आवडा तमा उड्यांग बोले सरी को म्हणक्याची पण આવો તમારું સ્વાગત જ છે ફક્ત
મહેરબાની કરીને સમાજને તેડમત નિર્માણ કરીજો આમ જો જશો સમાજ એકત્ર હેગો છે ગુને ગોવિંદથી જગરો જઈએ તો જય સેવાલાલ આ તમને બી જય સેવાલાલ સાથે